نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، ملا کرتی ہیں منہ مانگی مرادیں ان کے روضے پر، ملا کرتی ہیں منہ مانگی مرادیں ان کے روضے پر، غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، شب اسرا مبارک باد دیے حور و غلمان نے، شب اسرا مبارک باد دیے حور و غلمان نے، محمد کو خدائے پاک نے دولہا بنایا ہے، محمد کو خدائے پاک نے دولہا بنایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، زمین کو چیرتے دوڑے ہوئے آئے ہیں خدمت میں، زمین کو چیرتے دوڑے ہوئے آئے ہیں خدمت میں، درختوں نے اشارہ آپ کا جس وقت پایا ہے، درختوں نے اشارہ آپ کا جس وقت پایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، تمہارے واسطے رب نے یہ سب عالم سجایا ہے، تمہارے واسطے رب نے یہ سب عالم سجایا ہے، نہ چھیڑو
ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ دعاؤں میں میری خدایا سر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو سمجھ دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو سمجھ دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مدافع، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو سمجھ دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالو گہر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو سمجھ دے، لا الہ الا اللہ۔ نیشنل نیوز چینل उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क।
अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तरहे जुबानी, कानों में रसे घोल दी है अज़ानी। बस एक सदा दी है बराबर, बस एक सदा दी है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे तू आना मुकद्दर, ताउम्र कर दे तू आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलती रही इल्तिजाएं। रोया है लाफे काबा पकड़ कर, रोया है लाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وافراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت
راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتی لیلۃ اسری والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسری اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اسی نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ